Waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibaruya o sanfɛ ka bɛn jeudi ma mais kalo tile 26 san 2022 la seli bɛna k'a balimakɛ n'aw denkɛ Sulemani Berete depuis Sikaso Kɛnɛdugu faaba o la an ka bi walawali o bɛna kana sinsin Mali sɔrɔsiw ye wulikajɔba de kɛ terroristekɛlaw o hukumu kɔnɔ Bajangara ani Bankaso o ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ni ka terroriste jugu caman olu ni tora a da fɛ wa terroriste ka kɛlɛkɛminɛn caman u y'o tigɛ da olu kan an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ o ko kunkanko o la cogoya min na an mun b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ ko baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dante foli min na i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na Mali sɔrɔsiw bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan diɲɛ don o don terroristekɛla o hukumu o kɔnɔ o de senfɛ sa Bajangara ani Bankasi cɛ Mali sɔrɔsiw ye wulikajɔ caman kɛ nin waati laban o kɔnɔ sabula a yira k'a fɔ ko terrorisiw olu tun bɛ ka bamacɛwale dɔ ni ka o labɛn ka ɲɛsin Bajangara ani Bankaso dugudenw ani anw ka sɔrɔsiw dagayɔrɔ caman o ma wa o tun bɛ ka ni bamacɛwalew ka olu labɛn yɔrɔ mun na o de ye kungo min ni an bɛ a wele ko Jalasogu ani Janwali kungojugu o kɔnɔ nka anw ka sɔrɔsiw ye kibaruya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ ko terroriste kulu dɔw bugulen bɛ nin kungojugu olu kɔnɔ wa u bɛ ka janfawalew ni ka o labɛn min bɛna ɲɛsin Bajangara ani a lamunudugu ani Bankasi ni a lamunudugu ma wa Mali sɔrɔsiw kɔni ye u ka labɛn bɛɛ lajɛlen ni ka o lasabati ka nin kungojugu ka a mɔmɔ o mɔli de kɛra sababu ye u taara bɔ nin terroriste kulu olu kan waati min na ni bamaciwale kɛba ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw kɔni ye olu yɔrɔ dɔn u y'u yɛrɛ bila kisɛci de la ka ɲɛsin anw ka sɔrɔsiw o ma u bɛ mugujugu fili ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw ma cogoya min na u bɛ kisɛ ci ka ɲɛsin o ma o cogoya kelen o de la nka kɛlɛ dɔnni ani kɛlɛ fɛɛrɛ min bɛ Mali sɔrɔsiw kɔnɔ bi ani kɛlɛkɛminɛ min bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw bolo an bɛ don min na i ko bi o kɛra sababu ye u y'u yɛrɛ kisi maa kelen u ma bana o la zango dɔɔni ka to o la nka anw ka sɔrɔsiw kɔni ye u tigɛ da terroriste jugu caman b'a kan nin kungojugu o kɔnɔ nka terroriste maa 12 bɔɲɔgɔnko olu ni tora a la min ye terroriste olu ka bolimafɛnw ye Mali sɔrɔsiw y'o minɛ moto 9 u bɔɲɔgɔnko o yera a la ka taa se diɲɛ kɛlɛkɛminɛ jugu dɔ o ma o tun bɛ terroriste ninnu bolo nin kungojugu kɔnɔ Mali sɔrɔsiw kɔni ye o bɛɛ lajɛlen minɛ wa u ye terroriste dɔw ni ka olu ɲɛnama minɛ mun bɛna taa bila kiri ka bolo kan ka ɲininkali tin bɛ o la u bɛ maa mun ka baara la u bɛ se ka dɔn cogoya min na an ka dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔsiw kɔni bɛ ka wulikajɔ diɲɛ don o don ni ka dɔ de fara a kundama o kan terroriste ani bamacɛwale kɛbaaw fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni ka o kɔn ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔ jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna ni dugudenw olu ka kibaruya o de sabula maa minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ni o ye Bajangara ani Bankaso fo ka taa se Janwali ale lamunu yɔrɔ olu ma olu de ye kunnafoni bɔ ka ɲɛsin anw ka lakana tigilamɔgɔw ma ni ka yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ taa ni ka segin kɛra olu ka dugu ani a lamunu na sisan olu tɛ ka faamuyali fosi kɛ a la ko sabula maaw bɛ don kungojugu kɔnɔ cogo min na maaw bɛ bɔ kungojugu kɔnɔ o cogoya kelen o de la Mali sɔrɔsiw kɛlen kɔ ka o kibaruya sɔrɔ u kan ka baara min kɛ u y'o kɛ o jɔda tun ye min ye o y'o kɛ sabula kɛlɛkɛminɛ min bɛ Mali sɔrɔsiw olu bolo bi u b'o yamaruya ka kɛlɛ caman kɛ ni ka kɛlɛ caman ka a sebaya ni ka o ta an ka dɔn k'a fɔ maaw bɛ se ka ɲina nka anw ka sɔrɔsiw kɔni bɛ kungojugu kɔnɔ diɲɛ don o don terroriste ninnu olu kɛlɛliw la wa Mali sɔrɔsiw bɛ ka wulikajɔba mun kɛ nin sanga laban o kɔnɔ o de kɛlen bɛ sababu ye ni ka dɔn bɔ bamaci ninnu ka bamacɛwale la anw ka jamana o kɔnɔ sabula o tun sinsinlen bɛ kɛlɛbolo kan ni o ye Amadu Kufa ale ka kɛlɛbolo o ye o kɛlɛ ɲɛdenw o ci la o kɛlɛ cɛfarin caman o bɛ anw ka lakana tigilamɔgɔw bolo bi wa o kɛlɛ cɛfarin caman Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni olu ni tora o da fɛ ka tɛmɛ o la min ye Yaga Agali ale fana ka kɛlɛbolo o fɛgɛra ala ni Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ o ye a sababu ye sabula a ka kɛlɛ jigi kun ye maa mun ye Mali sɔrɔsiw ye o caman minɛ wa maa mun tun bɛ ko olu de ye Yaga Agali a ladibaw ye maa mun tun bɛ a bɛnsira ni k'a ka kɛlɛ ni ka olu labɛn balikawale mun tun bɛ kɛ Yaga Agali ale ka kɛlɛkulu fɛ o tun bɛ labɛn jɛkulu mun fɛ an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ senfɛ u y'o tigɛ da olu caman ɲɛnama kan wa o caman olu fana bɔnɛna o ni na o ni Mali sɔrɔsiw o ka kɛlɛ o senfɛ nka an k'a ye k'a fɔ terroriste o bɛ ka fari kura min da sisan
ni o de bɛ kɛ sababu ye ka anw ka sɔrɔsiw sɛgɛn. Fɔlɔ u tun bɛ bamacɛ wale fari yɛrɛ de da bada u bɛ kungojuguw kɔnɔ u bɛ kuluwow olu la u b'u ka bamacɛ walew ka olu labɛn u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kun bilalen bɛ bamacɛ wale ko olu de ma. Nka an y'a ye k'a fɔ Mali sɔrɔsiw ye ta tugu o la u jɛnsɛnna u yɛrɛkɛra u ka kɛlɛ jigi kun ye maa o maa ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni sara ala ni Mali sɔrɔsiw ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ u ye a sababu ye. Sisan u bɛ ka duma de kɛ ni u bɛ bali ka wiliwale ninnu labɛn u bɛ taa kungojugu kɔnɔ ka taa u ka bali ka wiliwale ninnu ni ka taa u labɛn ni u tilara o la u b'o bali ka wuli faniw bɔ ni ka na dugu kɔnɔ ka na u ka baara kɔrɔ ni ka o daminɛ. Wa dadigi bɛ se ka kɛ o la o cogoya fana cogoya min na ni dugudenw sɔnna ka fara anw ka lakana tigilamɔgɔw kan ka kunnafoni di sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ye o la o de bɛ se ka kɛ sababu ye terroriste mana fari o fari da anw ka sɔrɔsiw bɛ se ka u tigɛ da o kan ka jateminɛ kɛ u nɔfɛ min b'a to u bɛ banbacɛ wale mun labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma u bɛ se ka dabila fiyewu n'a sɔrɔ an ye diɲɛ kɛlɛkɛminɛ camanba ni ka o sɔrɔ wa kalan kɛrɛnkɛrɛnnen o kɛra Mali sɔrɔsiw kunna banbaciw olu kɛlɛli gun o kan. Nka an k'a dɔn k'a fɔ ni anw yɛrɛ kɔni ma bɔ ni an ka banbaciw ye n'an y'o o dogo an ka dugu kɔnɔ ko dugudenw de don walima ko an dɔgɔnin ni anw denw de don u bɛ tila k'u ka banbacɛ walew ta ka ɲɛsin anw kelen de ma wa an bɛ tila k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw tɛ baara la ko an tɛ ka Mali sɔrɔsiw ka monter en puissance o ye ka taa sɔrɔ anw yɛrɛ de bɛ ka terroriste ani jihadistes ni ka o dogo an ka duguw ani an ka duw o kɔnɔ. Mali sɔrɔsiw kɔni bɛ ka o ɲini kungojuguw o kɔnɔ wa o dogotu tun bɛ kungojuguw ani kuluwow la Mali sɔrɔsiw y'o bɛɛ lajɛlen ni ka o ci o tun bɛ banbacɛ wale min kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma don tɛmɛnw na ka taa an ka kan olu attaquer ka an ka sɔrɔsiw ka postew ni ka olu attaquer an y'a ye k'a fɔ bi o se tɛ u ye o dabali tɛ u ye a kɛlɛ dɔɔnin to u la wa a kɛlɛkɛminɛn to u bolo o la u ye olu bɛɛ lajɛlen dabila sabula Mali sɔrɔsiw ka monter en puissance o y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ de don. Nka sisan o kɔni bɛ dugudogonin ko mun kɛ ni dugudenw sɔnna ka terroriste ka olu yira ka bɔ maa ɲɛnɛmaw o cɛla Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ bɛna kɛ sababu ye ni ka terroriste nagasi ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ. Ni aw mako bɛ anw ka kunnafoni na badabada a bɛ anw sɔrɔ an ka chaîne YouTube o sanfɛ aw bɛ aw abonné ni ka cloche de notification ka o activer walima aw bɛ anw sɔrɔ sympathisant Sika Info International ale ka WhatsApp groupe o sanfɛ aw k'an bɛn waati wɛrɛ Sika Info ale ka kibaruya dikulu o sanfɛ.